Meus caros brasileiros, estamos às vésperas do Natal e, como já é tradição, eu não queria deixar de enviar uma palavra de ânimo, de esperanças e de fé. Nós estamos no fim de um ano, talvez mais caótico da nossa história, em que muitas pessoas se sentem como que desconcertadas, sem rumo, sem perspectiva, sem esperanças. Mas nós não podemos perder as esperanças. Não podemos perder a esperança que o Brasil é um país abençoado. Um Brasil que nasceu à luz do Cruzeiro do Sul, que teve como primeiro monumento uma Santa Cruz, a grande virtude de Dom Pedro II, exatamente de quem estamos festejando o segundo centenário do seu nascimento, foi criar na nação a ideia que nós somos, antes de mais nada, uma grande família, com um destino em comum a realizar. Nós vamos relembrar, sobretudo, a figura do Rei dos Reis, do Menino Jesus. Nesta noite, nós comemoramos o nascimento do Menino Jesus. Comemoramos a vinda do Rei dos Reis, daquele que veio para redimir a humanidade. Peçamos a Ele graças especiais para o nosso querido e tão sofrido Brasil, na certeza e com a ajuda de Deus, com a proteção da Santa Virgem, de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil realizará a sua missão. A few weeks ago, the Queen and I were delighted to make a state visit to the Vatican, where we prayed with Pope Leo in a historic moment of spiritual unity. Together, we celebrated the Jubilee theme, Pilgrims of Hope. Pilgrimage is a word less used today, but it has particular significance for our modern world, and especially at Christmas. It is about journeying forward into the future, while also journeying back to remember the past and learn from its lessons. It seems to me that we need to cherish the values of compassion and reconciliation, the way our Lord lived and died. Of course, the greatest pilgrimage of all is the journey we celebrate today, the story of the one who came down to earth from heaven, whose shelter was a stable, and who shared his life with the poor and lowly. Esa perspectiva histórica nos ayuda a observar que España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas 5 décadas, que permitió consolidar las libertades democráticas, el pluralismo político, la descentralización, la apertura hacia el exterior y la prosperidad. Que España es, ante todo, un proyecto compartido, un modo de reunir y de realizar los intereses y las aspiraciones individuales en torno a una misma noción del bien común. Cada tiempo histórico tiene sus propios desafíos. Los caminos fáciles no existen. Los nuestros no lo son, ni más ni menos que los de nuestros padres o abuelos. Pero tenemos un gran activo, nuestra capacidad de recorrerlos juntos. Hagámoslo con la memoria de estos 50 años y hagámoslo con confianza. El miedo solo construye barreras y genera ruido, y las barreras y el ruido impiden comprender la realidad en toda su amplitud. Somos un gran país. España está llena de iniciativa y de talento, y creo que el mundo necesita más que nunca de nuestra sensibilidad, de nuestra creatividad y nuestra capacidad de trabajo. Lief Matbiergerinnen a Matbierger. Et ass mir eng Eier, fir mech op Krchtdag eng échte Käier als Staatschef unich ze richten. Zu déser Joreszeit, wann ei Strosse mat Luchte gerecht sinn,
Freunde a Familien zusammenfannen, dann erinnere mir uns an die Werte, die uns verbannen. Schon den 3. Oktober beim Thronwechsel Werte wie Zusammenhalt, Solidarität, Offenheit und Toleranz angeschwatzt. Lo steht aber mal Christtag für unter dir, a Christtag als eine Invitation für zusammenzukommen und für es Werte zu leben. Das ist eine Jahreszeit für viele Symbole und mit genese viele verschiedene Bedeutungen für jeder von uns. Für die eng ist es eine festliche Pause am Rhythmus vom Alltag. Für andere ist das Jahreszeit ein wichtiger Moment an ihrem Glauben. Für viele ist es einfach eine Zeit am Jahr, für mit ihren Liebsten zusammenzukommen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Ao recordarmos este momento histórico, lembramos que os princípios da restauração, a fé, a ordem, a defesa da liberdade e da soberania permanecem essenciais na nossa convivência democrática. Num mundo em constante mudança, é vital reafirmar esses valores, protegendo a nossa identidade e coesão social, em harmonia com a participação, pluralidade e os direitos de todos. A lei dos estrangeiros deve refletir o equilíbrio entre a tradição da hospitalidade e a proteção dos interesses soberanos do Estado. Portugal sempre recebeu diferentes povos e culturas, mas a experiência histórica ensina que a abertura deve ser acompanhada de prudência, responsabilidade e respeito pelas nossas normas nacionais. Dames en heren, we beleven een tijd waarin we ons veel vragen stellen over hoe het er in de wereld aan toe gaat. We zijn bezorgd over de toekomst. Daarom zou ik het vandaag met u willen hebben over ons gemeenschappelijk goed. Bij ons heeft de federale regering moeilijke begrotingsonderhandelingen afgerond. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de sanering van de overheidsfinanciën, terwijl ons sociaal model en onze welvaart gevrijwaard worden. Vanzelfsprekend leidt zo'n complexe oefening die de kern van ons gemeenschappelijk goed raakt tot discussies en spanningen. Maar in deze materie is er geen wondermiddel of eenduidige oplossing. We zullen waakzaam moeten zijn bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen en de oorspronkelijke doelstellingen niet uit het oog verliezen, met name dat solidariteit ten goede komt aan wie ze het meest nodig hebben. Dames en heren, tijdens de eindejaarsfeesten vieren we samen met onze dierbaren de banden die ons verbinden. Laten we er ons bewust van zijn dat in moeilijke tijden zorg dragen voor ons gemeenschappelijk goed onze eenheid versterkt. Cari fratelli e sorelle, rallegriamoci tutti nel Signore. Il nostro Salvatore è nato nel mondo. Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo. Così canta la liturgia nella notte di Natale e così riecheggia nella Chiesa l'annuncio di Betlemme.
il bambino che è nato dalla Vergine Maria è il Cristo Signore, mandato dal Padre a salvarci dal peccato e dalla morte. Ma Cristo, nostra speranza, rimane sempre con noi. Egli è la porta sempre aperta che ci introduce nella vita divina. È il lieto annuncio di questo giorno. Il bambino che è nato è il Dio fatto uomo. Egli non viene per condannare, ma per salvare. La sua non è un'apparizione fugace. Egli viene per restare e donare se stesso. In Lui ogni ferita è risanata e ogni cuore trova riposo e pace. Il Natale del Signore è il Natale della pace. A tutti auguro di cuore un sereno, santo Natale. I wish you all a most peaceful and very happy Christmas. A minha família e eu desejamos a todos Santo Natal e ano abençoado por Deus. Viva Portugal! Feliz Natal e Bon Ano Novo. Samen met mijn echtgenote, de koningin, en onze kinderen wens ik u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Junto a los de la reina y los de nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Feliz Navidad a todos. Eguberrion, Bon Nadal, boas festas. In portoghese, Feliz Natal, que a paz de Cristo reine nos vossos corações e nas vossas famílias. Nesta noite, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Comemoramos a vinda do Rei dos Reis, daquele que veio para redimir a humanidade. Que o menino Jesus nos abençoe, que a Santíssima Virgem nos proteja. É o que eu desejo aos brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, para que não percam o ânimo, tenham coragem e vivam com essa certeza de fundo de alma que, por fim, o Imaculado Coração de Maria, o menino Jesus, triunfará.